Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tiara Prasasti from A2 Class 2018 English Education Study Program. My ID number 1822016. In this presentation, I will explain about greeting and leave-taking material. So here the table of contents consists are greeting and leave-taking. The first one, I will explain about greeting. Greeting is an expression that is usually used by someone to give greetings or greetings to other people. Jadi, greeting adalah sebuah ekspresi, ucapan atau sapaan yang biasa digunakan seseorang untuk menyapa orang lain. Ada dua jenis greeting, yaitu formal greeting dan informal greeting. Formal greeting is a greeting that is often used when there is an official event, such as a meeting and meeting someone at an official activity. Jadi, formal greeting ini adalah sebuah sapaan yang sering digunakan dalam acara tertentu, seperti rapat atau sebuah konferensi. Formal greeting juga bisa digunakan untuk menyapa seseorang yang umurnya lebih tua daripada kita atau jabatannya lebih tinggi daripada kita. Contohnya seperti murid kepada gurunya, itu digunakan supaya terdengar lebih sopan. Here are the examples of formal greeting. Jadi kalau mau ngucapin selamat pagi ada good morning, lalu ada good afternoon, evening, dan menanyakan kabar ada how are you, and then ketika kita ingin meminta bantuan ada could you help me. Jadi pakainya could bukan pakai can supaya lebih sopan. And jump to the next slide. Ada contoh dialog. Jadi ini ada good evening Mr. and Mrs. Smith. Good evening Mr. and Mrs. Adnan. How are you? We are fine, thank you. Jadi mereka ketemu lagi di acara kantor kayak gitu, di acara rapat mungkin ya, atau sebuah konferensi. Terus di gambar kedua ada guru terhadap muridnya, ada Udin. Di sini Udin menyapa gurunya, good afternoon sir, how are you? Good afternoon Udin, I'm fine, thanks. And you? I'm fine too sir, thank you. Jadi sapaannya ini lebih sopan ya dari murid ke guru. And this is the practice. You can fill the blank in the pictures. You can discuss with your friends to fill the blank, and then you can practice the dialogue. Okay? Now I will jump to the next slide. It's about informal greeting. Informal greeting is a greeting used to greet friends or friends of the same age without any age difference or are not at a formal situation. Jadi, di informal greeting ini sapaan yang biasa kita gunakan untuk menyapa teman sebaya. Misalnya ketika ketemu teman di sekolah atau ketika ketemu teman di mall, kita menggunakannya informal greeting. And this is the example of informal greeting. Night, untuk mengucapkan selamat malam gak usah pakai good lagi ya, langsung aja night, evening, morning. And then ketika kita kurang mengerti teman kita ngomong apa, bisa jawab what, bisa jawab kayak gitu ya. Terus kalau mau nanyain kabar pakainya how is it going, jadi gak perlu selalu pakai how are you. Here the example dialect of informal greeting. Jen, hi Helen, how is it going? Helen, fine, thanks. And you? Jadi di sini Jen menanyakan kabar Helen menggunakan how is it going. Ini salah satu contoh dari bentuk informal ya, bentuk tidak formal. Jump to the next slide. It's about leave taking. The definition of leave taking is the act of saying goodbye or exiting or departing. Jadi, ketika kita akan meninggalkan seseorang atau setelah mengobrol dengan seseorang, kita harus mengucapkan atau mengakhiri pembicaraan itu menggunakan leave taking ini, ekspresi leave taking. Nah, di sini ada beberapa contoh ekspresi dari leave taking, ada juga responnya. Ada goodbye, responnya bye-bye, terus take care, you too. Nah, kalau kalian mau mengakhiri sebuah obrolan terus kalian mau pergi ke suatu tempat, kalian bisa pakai ekspresi sorry, I have to go now. And then the responnya bisa aja let's keep in touch atau I will call you dan lain sebagainya.
Leave taking punya social function, yaitu the expression goodbye is said when you bid farewell to someone or when you are going to part company. Nih di gambar yang pertama ada saying goodbye to parents before going to school. Terus di gambar yang kedua ada saying goodbye to a friend after school. Dan masih banyak lagi contoh dari social function leave taking. Kalian bisa cari sendiri di contoh yang lain. So this is the practice of leave taking. The first picture is about the student saying goodbye to the teachers, and the second is about someone saying goodbye to the brother before sleep. So that's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.